नमस्कार बंधुरा आज के नतून रेसिपिते आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी खूब सहज एक रेसिपि निये आबारो आपनादेर सामने हाजिर हये गेलाम। आज आमी बानाच्छि दई भिंडी। एटा भात रुटी लुचि परोटार साथे खेते खूबই भालो लागे। तो देखे नेওয়া যাক रेसिपिटी। एर जोन्नो 250 ग्राम मतन भिंडी निये प्रथमे धुए एइभाবে केटे एक साइड करे रेखे दिलाम। एबार एकटा बाटी नियेछि, बाटिर मধ্যে 4 चामच दई और 1 चामच धने गुड़ो 1 चामच जिरे गुड़ो और हाफ चामच मतो लाल लंकार गुड़ो दिए दिलाम। एबार खूब भालो करे मिशिए दिए एक साइड करे रेखे दिलाम। एबार गैसे कड़ा बसिए सादा तेल दिए दिलाम। तेलटा खूब भालो करे गरम करे निচ্ছি। तेल गरम हो गेले केटे राखा भिंडीगुलो दिए दिलाम। एबार एकटु नाड़ाचाड़ा करे भिंडीगुलोके भेजे नेब। देखुन भिंडीगुलो खूब सुंदरभावे भाजा हो गेছে। एबारे आमी अल्प अल्प करे अन्य एक पात्रे तुले निচ্ছি। एबार सेई तेलेर मধ্যেই आमी दिए दिচ্ছি हाफ चामच मतन गोटा जिरे और तार साथे दिए दिচ্ছি 3-4टे मतन काँचा लंका। काँचा लंकागुलो माझखान थेके फाटिए दिलाम। एबार एकटु नाड़ाचाड़ा करे भेजे निচ্ছি। भाजा हो गेले दिए दिচ্ছি बाटीते तैरी करा मशलागुलो। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা একদম কম করে দিতে হবে, নইলে দই দেওয়া আছে, দইটা বেশি আঁচে করলে ফেটে যেতে পারে। আর হলুদ লবণ আর অল্প পরিমাণে চিনি দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। মশলা কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা ভেন্ডিগুলো। এবার নাড়াচাড়া করে ভেন্ডির সাথে সমস্ত মশলাগুলোকে মিশিয়ে দিলাম। এবার অল্প পরিমাণে জল অ্যাড করে ঢাকনা চাপা দিয়ে আমি 2 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। 2 মিনিট পর ঢাকনা খুলে নিলাম। দেখুন ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর ভেন্ডিগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেব হাফ চামচ মতন গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। তৈরি হয়ে গেল দই ভেন্ডি। এবার পরিবেশন করার জন্যে অন্য একটা পাত্রে অল্প অল্প করে তুলে নিচ্ছি। কেমন লাগলো রেসিপিটি বন্ধুরা অবশ্যই জানাবেন আর আপনারা একবার হলেও এইভাবে দই ভেন্ডিটা বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন। আশা করছি খুবই ভালো লাগবে।